Kumusta man mo? Busy? Busy pamalit? Busy o ato sa mga malls or sa merkado? Anyway, today is Christmas Eve and it's also my 51st birthday, and I'm very grateful to God for all the blessings that He has given me, despite all the challenges that comes along with it, and with all the things that our country is facing. Yun malalis ang kalisod sa panahon. So, despite all this, I think padayon nga we will anchor our life. Sorry, naputol. Nawala ang signal of kalit. So, yeah, that's what I said. We will remain to be anchored on our Lord Jesus Christ, who is the reason, the only reason why we have this Christmas in the first place. So, I hope you and your family would have a wonderful Christmas, especially unya sa Noche Buena. So, have a blessed and wonderful Christmas to all of you. God bless you all. Tara akong driver. Hi kuya, say hi. Oy, pogi. Hi Fran. Hi Frandel. Yes Fran. Thank you so much Fran. And maayong Pasko sa mo diha. Kumusta man ka? Okay, nakikita wa nagkita. Ang imong pag-umangko ni dako na gid kayo na. Sige lang ta sabot-sabot. Si Katarina hindako na pud. Hindi magtagbo ang schedule. So, muna ako ang driver. Miss you food, Fran. Oh, cute. Kano sa lagi ta magkita, Fran? Grabe, nagkit kadugay. Katuandang kang Amelfa. Dayon. Ambot, wala ka pa'y update sa pag-umangkon nga. Gusto na ako makita. I hope she is doing well. So, yeah. Traffic. Miss you, Fran. Uy, laaga ko. Yes, Fran. Katuod di ka sa opisina. Sige ba, laag ba? Kung makalaag ka ba, ikaw na laag. Siguro after office, we can have some coffee. It's a lunch or dinner. It's a date next year. Nanawag si Papa. Ha? Nagipalit na ako din ba? Ang shade, dito nga akong gipalit. Arasin mo. Nakitaan ko to sa lamisa. Ganiha. Asa ka ni mo? I don't know. Naggamito nung tapod na ako niya. Kung asa ka, ito nga dito ba ito sa lamisa gibutang. Daghan ganito, yellow ang color, di ba? Oo, no po. Asa ka ni mo gibutang? Bye. Basta naroon Bye, Fran. See you. See you, Fran.